मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो मैंने पढ़ाया आप लोगों को इसमें से जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पढ़ा हमने, जो दोनों प्लांट्स में होती है रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक हो गया वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, कि जब कोई नया प्लांट जो है वो बनता है, उसको उधर जो नई चीज़ पैदा होती है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब ये जाइगोट बनता है, जब दो मेल सेक्स सेल्स एंड जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, जब वो दो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, जाइगोट। तो इस प्रोसेस को जो ये जाइगोट बनता है, दोनों के फ्यूजन के बाद जो ये जाइगोट बनता है, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी जब फीमेल सेक्स सेल एंड मेल सेक्स सेल जब दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ पर बनता है जाइगोट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसके बाद इस जाइगोट डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है और ये एम्ब्रियो में चेंज होता है। यानी कि जो फिर उसमें जो ये बच्चा निकलता है या दूसरा प्लांट जो है छोटा जब होता है, तो वो जब इसमें निकलता है तो उसको कहते हैं एम्ब्रियो। इधर आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है, ये है पोलन ग्रैंड जर्मिनेटिंग, ये हो गया पोलन ट्यूब, ये अंदर इसके होती है जाइगोट फॉर्मेशन, और ये ओवम होता है पहले एग। तो अब देखेंगे कि फ्रूट्स जो हैं या बीज जो होते हैं, मेवा, ये कैसे बनते हैं। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो फ्लावर्स की ओवरी होती है, फ्लावर्स में ये पार्ट्स होते हैं, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका। तो इसमें दो किस्म के होते हैं, एक है मेल रिप्रोडक्टिव एंड दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो ये फीमेल होता है, तो जो इसमें ओवरी होती है, फ्लावर की ओवरी होती है, ये बढ़ती है, और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ये जो ओवरी होती है फ्लावर में, ये बढ़ती है, और इसमें पैदा होता है फ्रूट, और ये चेंज होता है किसमें, फ्रूट में, मेवे में। तो जो बाकी फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और जो ओवल्स होते हैं मौजूद वो डेवलप हो जाते हैं, और अंदर जो ओवल्स मौजूद होते हैं वो भी बढ़ते हैं, और वो ओवल्स चेंज होते हैं किसमें, सीड्स में, जो बीज होता है फ्रूट का वो उसमें चेंज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ओवरी जो है फ्लावर में जब ये बढ़ जाती है, ये डेवलप हो जाती है किसमें, इसी को फ्रूट बनता है, और जो ओव्यूल जो होता है फ्रूट के अंदर, तो उसको सीड्स बनते हैं। और जो एम्ब्रियो होता है, जो ये नया पार्ट पैदा होता है, वो एनक्लोज बंद होता है इस सीड जो है सीड्स के अंदर। तो आपने देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स होते हैं बहुत ही नरम होते हैं, बहुत ही जूस होता है उनमें, जैसे मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे आलमंड्स है, बादाम या अखरोट है। तो फ्रूट्स होते हैं कुछ नरम भी और कुछ सख्त भी। तो इधर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स कैसे होती हैं, सीड्स कैसे होती हैं। इधर अंदर ऊपर दिखाया गया है ओवरी कंटेनिंग ओव्यूल, जो ओव्यूल मौजूद होता है, और फ्रूट कंटेनिंग सीड, ये सीड अंदर बनता है। तो पहले क्या होता है, पहले ये ओव्यूल होता है, और इसके बाद इसी को सीड बनता है। आप इस शक्ल जो ये गोल इसकी जो ये प्रोसेस होती है, ये साइकिल होता है इसका, आप इसको गौर से देखेंगे तो पहले ये जर्मिनेटिंग सीड होता है, ये जो पहले एम्ब्रियो होता है, सीड जो होता है छोटा सा, इसमें से छोटा सा पौधा निकलता है, इसके बाद सीडलिंग, इसके बाद मास्टर प्लांट जिसके बहुत से फ्लावर्स होते हैं, और इसके बाद जब पूरा प्लांट जो है बड़ा हो जाता है, फ्लावर में से फिर क्या निकलता है, फ्रूट, और उस फ्रूट के अंदर वही सीड मौजूद होता है। तो बच्चों इसमें जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है, वो है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल हम कहते हैं जो सीड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, हम बोलेंगे। यानी एक जो इनका पेरेंट प्लांट होता है उसमें सीड्स मौजूद होते हैं, प्लांट में से फ्लावर्स निकले, उसके बाद फ्रूट्स निकले, तो फ्रूट में ज़ाहरी तौर पर सीड्स मौजूद होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक प्लांट से दूसरी जगह तक, इसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। जो ये सीड्स होते हैं ये दूसरी जगह पहुँचते हैं, इसको
کو کہتے ہیں سیڈ ڈسپرسل۔ تو سیڈ ڈسپرسل سے کیا ہوتا ہے، میں اس میں برابر گروتھ ہوگی نئے نئے پلانٹس کی، برابر اسی سیم کائنڈ کا پلانٹ ہوگا، ہم لیں گے ادھر کوئی سیب کا ہوگا تو برابر دوسری جگہ یہی سیب کا پیڑ اگے گا اس سیڈ ڈسپرسل سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں مدد دیتا ہے، کیونکہ اس سے جو کمپٹیشن فار فوڈ ہوتا ہے، جو ہم غذا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ بھی کم ہوتا ہے، یا سن لائٹ کی جو یا واٹر کی یا منرلز کی ان کو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ جب پلانٹ جو ہوں گے سیم کائنڈ کے ہوں گے ایک ہی ایریا میں، تو ان کو زیادہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور اس کو کیا ہوتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے سیڈ ڈسپرسل پہ سے یہ مختلف ماحول میں بڑھتے ہیں، ان کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ مختلف جو ہیبیٹیٹ ہوتا ہے، جو ان کا گھر ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ مختلف ریجنوں میں بڑھتے ہیں، ان کو کوئی ایک ہی خصوصی جو ہوتا ہے ماحول اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو ڈسپرشن آف سیڈز جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ونڈ جو ہوا جو آتی ہے، تیز ہوا، اس تیز ہوا کی وجہ سے جو ہلکے بہت سیڈز ہوں گے یا یہ بہت ہی ہلکے پھلکے ہوں گے، تو وہ اس ہوا سے اڑ جاتے ہیں، جیسے ڈرم سٹک یا میپل کے سیڈز جو ہیں، تو یہ ان کے پر جیسے ہوتے ہیں سیڈز، تو یہ اڑ جاتے ہیں، یا گراس جو ہوگا گھاس، اس کے بھی جو بیج ہوتا ہے بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، یا آک ٹری جو ہوتا ہے اس کے ہیئری سٹرکچرز ہوتے ہیں سیڈز کے، یا سن فلاور ہوتے ہیں، ہیئری فروٹس ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی اڑتے ہیں اس ہوا میں۔ تو اسی طرح واٹر جو ہے، واٹر بھی بہہ کر لے جاتا ہے، جیسے کوکونٹ سیڈز ہیں، کیونکہ ان کو کیا ہوتا ہے، یہ فائبرس ہوتی ہیں، فائبرس کوٹنگ ہوتی ہیں ان پر، اور اس وجہ سے یہ آرام سے پانی کے اوپر بہہ جاتے ہیں، پانی کے اوپر تیرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ اسی طرح جو اینیملز ہیں، اینیملز بھی یہ لے جاتے ہیں سیڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، جیسے کچھ سپائنی سیڈز ہوتے ہیں، جو کانٹے دار سیڈز ہوتے ہیں، جیسے زینتھیم یا یورینا ہے، تو یہ جو ہے یہ چپک جاتے ہیں کسی بھی جانور کی باڈی کے ساتھ، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم سیڈ ڈسپرشن۔ اور جب فروٹ برسٹ ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے فروٹ، کوئی بھی فروٹ، تو اس پھٹنے کی وجہ سے اس میں جو بیج ہوتا ہے وہ بھی دور دور تک پھیلتا ہے، اس طرح سے وہ ڈسپرس ہوتا ہے، جیسے کیسٹر ہے یا بیلسم ہے، تو ان کے جو فروٹس ہوتے ہیں، ان میں جو سیڈز ہوتے ہیں وہ برسٹ ہونے کی وجہ سے وہ جو بیج ہوتا ہے ان میں وہ دور دور تک ڈسپرس ہوتا ہے۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ آج کا یہ چیپٹر ہم نے ختم کیا اب، جس کا نام تھا ریپروڈکشن ان پلانٹس۔ تو میں نے آپ کو پڑھایا کہ ریپروڈکشن ان پلانٹس جو ہوتی ہے، جو پیداوار بڑھتی ہے پلانٹس کی، تو وہ کن کن طریقوں سے بڑھتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیپٹر جو ہے سمجھ آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔